Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da dzatil kasri tashabul khabar la mubtida'in naw ini lawaza. Wa ba'da dzatil kasri tashabul khabar wa tashabulan barengi. Wa tashabulan barengi al khabara ing khabar apa la mubtida'in lam ibtida'. Ba'da dzatil kasri ing dalam sause inna kang anduweni kasrah. Ba'da dzatil kasri ing dalam sause inna kang anduweni kasrah nahu ini lawazan. Ini teman satuna ingsun iku lawazarun yakti wong kang nulungi. Iku lawazarun yakti wong kang nulungi. Qala syarihu yajuzu nang apa dukhulu lamil ibtidai manjing lam ibtida ala khabari inna ing atase khabari inna al maksurati kang dena kasrah. Nau inna zaidan laqaimun inna zaidan teman satuna zaid iku laqaimun yakti wong kang ngadeg. Wa hadhihi lam utawi kikilami ku hakuha utawi hakelam iku anta dukula yen to manjing opo lam ala awalil kalami ngatasi awale kalam li ana laha krono temen setunai iku tetep kedue lam sodrol kalami ono kawitan kalam pahakuha mongko utawi hakelam iku anta dukula yen to manjing opo lam ala inna ing atase lapat inna nahu li la inna zaidan qaimun la inna zaidan yakti temen satune zaid iku qaimun kang ngadeg lakin lamma kanat tetapi dalam nalikane ono apa alam mulam iku litakidi krana pada taukid wa innalan inna iku litakidi krana pada taukid karihu mongko sengit sapa ulama karihu mongko sengit sapa ulama al jama'i ngumpulaken baina harfaini ing dalam antarane huruf loro bimanan kalawan makna wahidin kang siji. Akhirnya akharu mongko ngakhiraken sapa ulama allama ing huruf lam ilal khabari maring khabari. Wala tadkhululan orang manjing opo hadhil lamu iki kilam. Ala khabari baqi akhwati inna ing atase khabare sekarine. Pira-pira dulure inna pala takulu mongko ora ngucap sapa sira la ala zaidan laqaimun. Wajazalan ngawanangaken sapa wal kufiyuna ulama Kufah dukhulaha ing manjing lam. Bi khabari lakinna ing dalam khabar lapat lakinna wa ansyadulan nembangaken syair sapa kufiyun yalumunani fi hubbi laila awadili walakinnani min hubbiha la amidu yalumunani podo maidu podo nacat sapa wong akeh ing ingsun sapa kaum yalumunani podo nacat sapa kaum ing ingsun fi hubbil sisi ni logot balagunil baragis logot akalunil baragis yalumunani podo maidu ing ingsun bi hubbi laila ing dalam demen laila sapa awadili
Sapa awadili pira-pira kang maidu ingsun. Sapa awadili pira-pira kang maidu ingsun walakin nani lan tetapene ingsun min hubbiha krana demen ing Laila. Min hubbiha krana demen ing Laila iku la amidun yate wong kang apes utawa wong kang lumpuh. Iku la amidu yakti wong kang apes ta wong kang lumpuh. Wa khurrija lan den tawili apa bait syair. Wa khurrija lan den tawil apa bait syair ala anna lama ing atase teman satune huruf lam iku zaidatun. Kama sadza kaya oleh syad apa ziyadatu wa ziyadah lam fi khabari amsa ing dalam khabar lapat amsa. Nahu qawli umpame dawe syair. La yurafu qailuhu. Sama tadi ke. Marru ujala wa qalu kaifa sayyidukum. Marru pada lewat sapa kaum. Marru pada lewat sapa kaum ujala ale pira-pira wong kang kasusu, wong kang buru-buru. Ujala ale pira-pira wong kang kasusu. Faqalu mongko ngucap sapa kaum kaifa sayyidukum. Kaifa iku kaya apa sayyidukum utawi Gusti sira kabeh. Sayyidukum utawi Gusti sira kabeh faqala mongko ngucap sapa man wong. Salu kang takon sapa kaum ing man. Salu kang takon sapa kaum ing man amsa lama juhuda. Amsa sore-sore sapa sayyid iku lama juhuda yati wong kang payah. Iku lama juhuda yati wong kang ripuh. Ay amsa tegese sore-sore sapa sayyid iku majhudan wong kang payah. Wakama zidat lan kaya oleh den tambahaken apa lam fi khabar al-mubtada ing dalam khabar al-mubtada syudzu dan kalawan sad. Kakoli kaya dawe syair. Antaroh bin Arus. Kakoli kaya dawe syair antara bin Arus. Umul khulaisi la ajuzun sahrabah. Tarda minal lami bi azmir raqabah. Umul khulaisi utawi umul khulais. Ibu umul khulais. Iku la ajuzun yakti nini. Iku la ajuzun yakti nini. Sahrabatun tur iku kang rusak awake. Sahrabatun tur iku kang rusak awake. Tardo ridho rela sapa umul khulais. Minalami saking dadi gantine daging. Minalami saking dadi gantine daging bi anir raqabati kelawan balung leher. Bi anir raqabati kelawan balung kulu. Wajah jalan ngawanangaken sapa al-mubarradu Imam Mubarrad dukhulaha ing manjing lam. Bi khabari anna ing dalam khabari anna al-maftuhah. Waqad quriya lan teman-teman den waca syadan kalawan syad. Opo illa annahum labat illa annahum la yaquluna ta'am. Illa annahum ing temen satune rusul atau mursalin. Iku la yaquluna yati padha mangan sapa rusul atau ama ing makanan. Dipatiana kalawan pataya anak. Wa yutakharraju lan den tawili opo apa bait syair ayatun alimali ala ziyadatil lam ing atase ziyadai huruf lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da dzatil kasri tashabul khabar la mubtida'in naw inni lawazan.
Setelah inna yang dibaca kasroh, khobarnya boleh dipasang lam ibtida. Setelah inna yang dibaca kasroh, khobarnya boleh dipasang lam ibtida. Nahu inni lawaza. Setelah membahas inna dan anna antara patah dan kasroh, sekarang membahas tentang konsekuensi ketika dibaca inna atau anna. Ketika dibaca inna, khobarnya itu boleh dipasang lam. Inna zaidan qaimun atau inna zaidan la qaimun. Dipasang apa? Lam. Lamnya itu namanya lam ibtida yang fungsinya litaukid. Jadi inna itu huruf taukid, lam juga huruf taukid. Disebut ibtida. Memang haknya itu harus ada di depan. Tapi oleh ulama kalau disimpan di depan dan jadi dibaca la inna, ada dua huruf di awal yang maknanya sama, taukid. Maka ulama Arab itu tepati resep, tidak menyukai kumpul dua huruf yang sama makna. Akhirnya dipindah, lamnya itu dipindah ke tempat khobar. Jadi inna zaidan la qaimun. Jadi dalam Al-Quran banyak ya yang menggunakan lam. Tujuannya ditaukid. Untuk akhwat yang lain, saudara-saudara inna yang lain, yaitu lakinna, la'ala dan lain-lain, itu tidak ada ketetapan yang membolehkan memasang lam ibtida. Jadi hanya pada inna. Ya. Misalnya la'ala zaidan qaimun misalnya. Dipasang lam la'ala zaidan la qaimun, enggak ada, enggak bisa. Laita juga enggak bisa. Ka'anna enggak bisa. Alasannya apa? Karena lam itu fungsinya lit taukid. Sedangkan la'ala lit taraji, laita lit taman. Jadi nggak bisa disatukan. Hanya inna saja yang boleh. Nah kalau setelah anna itu nggak dikasih lam. Jadi kalau ada lam berarti bacanya apa? Inna. Wajazul kufiyun dukhula fi khabar lakin. Tapi oleh ulama-ulama Kufah boleh memasang lam pada khabar lakinna. Kalau lakinna boleh. Walaupun faedahnya istidrak, dikasih lam boleh. Contohnya ini, yalumunani fi hubbi laila awadili walakinnani min hubbiha la'amidu. Ini bait syair oleh para ulama nahwu tidak diketahui, dilacak itu enggak ada siapa yang membuat. Ini ulama-ulama Kufah membuat pedoman, jadi saksi, jadi dalil bahwa lam ibtida boleh dipasang pada lakinna. Jadi hanya contoh ini saja, enggak ada yang lain. Wala nazira. Mananya yalumunani bi hubbil laila awadili, orang-orang yang membenciku semua menghina bambuliku ketika aku mencintai Laila. Padahal cintaku pada Laila itu membuat aku lemah. Sudah kelepok-kelepok sudah. Ya, orang lain mau bilang apa udah terserah. Itu lakinnani bi hubbiha la amidu pakailah. Nah, contoh yang dibuat oleh ulama-ulama Kufah itu sebetulnya tidak direspon oleh ulama-ulama Basra dan ulama lain. Maka oleh ulama Basra dianggap lamnya itu bukan litaukid tapi lamnya ziyadah.
Ya, lamnya ziyadah karena nggak boleh lam tidak masuk pada selainnya inna. Kalau ada berarti dianggap apa? Ziyadah gitu aja udah. Amri selamat. Wa khurrija ala anna lam zaidah. Sebab ada contoh lain yang ziyadah seperti amsa. Amsa itu kan saudaranya kana. Ya, wa asbaha. Nah, amsa itu khobarnya pakai lam. Maka lamnya dianggap apa? Ziyadah. Karena syad itu. Contohnya di sini marru ujala faqalu kaifa sayyidukum. Mereka berlalu, mereka lari terburu-buru, mereka lewat tergesa-gesa sambil berkata kaifa sayyidukum, bagaimana kabar tuanmu. Faqala man salu, ada yang menjawab amsa la majhudah. Dia dalam keadaan payah, sakit ripuh. Ini amsa la majhudah. Mestinya apa? Amsa majhudan gitu. Amsa zaidun qaiman. Tapi dikasih lam. Nah, ada lam gini maka bukan jadi taukid, tapi lamnya apa? Ziyadah. Sebagaimana ziyadah juga dalam khobar mubtada. Khobar mubtada enggak usah pakai lam lah. Zaidun qaimun gitu aja. Ya. Al-baitu jamilun gitu saja. Enggak usah pakai al-baitu la jamilun. Jadi ripuh tambah-tambah. Kasih lam taukid. Jadi kalau ada ya ziyadah aja udah. Itu ulama Basrah gitu. Jadi yang boleh dikasih lam itu khobarnya siapa? Inna. Selain itu dianggap san dan dihukumi apa? Ziyadah. Itu aja kesimpulannya. Ini yang khabar mubtada contohnya. Umul khulaisi la'ajuzun syahrabah. Ini bahannya ini rojas. Tardo minallami bi'adir raqabah. Nggak tahu nih bikin syair gimana ceritanya ini. Ya. Iseng aja kayaknya. Mbak Umul Hulais itu waduh nenek-nenek. Sudah ripuh, sakit-sakitan, sahroba itu. Tardo minallami bi'adir raqabah. Dia rela sebagai pengganti daging makan tulang leher, tulang leher ayam tuh. Bukan tulang leher kebo. Gede teuing atuh tulang leher kebo mah dagingnya loba. Daging sapi, komo. Jadi ini syairnya ini ia menjelaskan bagaimana Ummul Hulais itu seorang wanita tua yang nggak makan daging, sudah tidak suka makan daging. Cerita itu aja. Ya. Nah halus syair mana? La ajuzun tuh loh pakai lam, khobar mubtada kok pakai lam ibtida itu loh. Dianggap apa? Syadz. Hukumnya apa? Lamnya ziyadah. Wa jazal mubarad dukhula fi khabri anna al-maftuha. Imam Mubarad ini yang membolehkan anna sekarang. Kalau anna gimana? Anna juga nggak boleh lah. Hanya in. Nah, kalau anna khabarnya pakai lam itu qaulnya dhaif. Bahkan dianggap syadz. Faqad quri'a syadzan. Ala illa annahum la yaquluna ta'am. Maksudnya illa innahum la yaquluna wa yamshuna fil aswaq. Dipati anna. Jadi kalau dibaca anna ya lamnya lam apa? Tiada. Jadi kesimpulannya apa? Yang bisa khobarnya bisa dikasih lam ibtidah hanya pada inna. Gitu. Jadi kalau ada lam pasti dibaca inna, jangan dibacaan. Itu hukumnya syadz. Wala yalidil amama qad nufiya wala minal af'ali ma karadiya wala yalilan orang ngiring-ngiring dilama ing iki kilam ibtida apa ma khabar qad nufiya kang teman-teman den nabi akan apa ma qad nufiya kang teman-teman den nabi akan apa ma wala minal af'ali ma wala malan ora lapat
Karodia kang madani lapad rodia. Karodia kang madani lapad rodia minal af'ali nyatane saking pira-pira fi'il. Wa qad yaliha ma qad kainada laqad sama alal ida mustawidha. Wa qad yaliha lan terkadang ngiring-ngiring apa fi'il madhi ing lam ibtida. Wa qad yaliha lan terkadang ngiring-ngiring apa fi'il madhi ing lam ibtida ma qad ing dalam sertane lafat qad. Ka innadha kaya lafat innadha teman satune iki wong iku laqad sama yati teman-teman ngeluhuri atau ngungguli sapa ta. Iku laqad sama yati teman-teman ngeluhuri sapa ta alal ida ing atase pira-pira satru musuh. Mustawidzan nale wong kang ngalahaken. Mustawidzan nale wong kang ngalahaken qala syari idza kana ing dalam nalikane ana apa khabaru inna iku manfian kang den nafiaken lam tadkhul mongko manjing alai ngatasi khabaru inna apa alamu huruf lam bala taqulu mongko ora ngucap sapa sira. Inna Zaidan lama yakumu inna Zaidan teman satuna Zaid iku lama yakumu yakti orang ngadeg sapa Zaid. Waqad waradalan teman-teman temuka apa ya si khabaru inna apa? Waqad waradalan teman-teman temuka apa dukhulul lam Bisyiring dalam kalam syair kakauli kaya dawe syair Abu Hizam Ghalib bin Harith. Kakauli kaya dawe syair tu Abu Hizam Ghalib ibnul Harith. Wa alamu inna tasliman wa tarkan lala mustabi'ani wala sawa'u wa alamu lan warusapa ingsun. Inna tasliman teman satune pasrah awak watarkan lan ninggal pasrah iku lala mustabi'ane yati ora serupa karone ora sarua karone iku lala mutasyabi'ane yati ora serupa karone wala sawa'u lan ora podo. Wa syaralan isyara sopa musane biqoli kelawan dawe musane berupane wala minal af'ali maka rodia ila anahu maring teman satune kelakuan liku idaka naing dalam nalikane ono opwal khobar iku madian bil madi mutasyaripan kang ketasrif gairo makrunin kang ora dibarengi bikot kelawan huruf kot. Alam tadukul mengkora manjing alai ngatase mati. Opo alamu huruf lam bala takulu mengkora ngucap sopo siro inna Zaidan la rodia. Wajah jalan ngawanangakan dari kayu mengkono. Kalau ke contoh ya inna Zaidan la rodia atau idza kana al khabaru madian tadi. Sabu al-Kisai wa Imam Kisai wa Hisamun lan Imam Ibnu Hisam. Fa'in kana mongkala monono wal fi'lu fi'likum mudhari'an mudhari' dakhalat moko manjing alaihi. Apa alamu huruf lam alaihi ngatasi mudhari'. Wala farqalan ora ono beda iku maujud bainal mutasyarrifi. Ing dalam antarane fi'il kang ketasrif nahu inna Zaidan la yarda. Inna Zaidan teman satuna Zaid iku layar do yakti ridho sapa Zaid wa ghairil mutasarrif lan kang ora ketasrif nahu inna Zaidan layadaru syarra. Inna Zaidan teman satuna Zaid iku layadaru yakti ninggal sapa Zaid asyara ing Allah ada utawi gigi
Hadza utawi iki fa in kana fi'lu mudhari'an dakhalat alaihi lam. Iku dalam taktarin ing dalam nalikane ora bebarengan bi kalawan mudhari apa asin huruf sin au saufa. Paine taronat mongko lamun bebarengan apa sin au saufa bi kalawan mudhari nahu inna zaidan saufa yakumu. Inna zaidan temen satune zaid iku saufa yakumu bakal ngadeg sapa zaid au sayakumu. Fafi jawazi dukhulil lami mongko iku tetep ing dalem wenang manjing lam alaihi ngatasé mudhari khilafun utawi persulayan ulama. Faya juzu mongko wenang apa dukhulul lam idza kana ing dalam nalikane Idza kana ing dalam nalikane tinemu apa sapa lapat saufa ala sahih ngatasi kaul kang sahih wa amma idza kana lanana pun ing dalam nalikane tinemu apa asin huruf sin faqalilun ay fa huwa qalilun ay fa huwa mongko tawi dukhulul lam iku qalilun kang kidik. Wa idza kana laning dalam nalikane ana apa fi'il iku madian fil madi ghairu mutasyarrifin kang ora ketasrif. Wa zahiru kalamil musannifi mongko tawi zahire kalame musannif iku jawazu dukhulil lami wenange manjing lam ala ing atase madi ghairi mutasyarrif. Fatakulu mongko ngucap sapa sira inna zaidan lanima rajul. Inna zaidan teman satune zaid iku lanima yatisa bagus-baguse sapa rajul wong lanang utawi zaid. Wa inna amron lan teman satune amar iku labisa yaktisa olo-olone sapa rajul wong lanang utawi amar. Wa hadza utawi iki jawaz iku madzhabul akhfashi madzhab Imam Akhfash. Wal farra ilan Imam Farra wal manqulu tawi kang den nukil iku annasi bawaihi teman satune Imam Sibawai iku la yujizu ora ngawenangaken sapa Sibawai dzalika ing mungkono dukhulul lam alaih. Fa in kurina mongko den barang lamun den barangaken nopal madhi fil madi al mutasarrif kang ketasrif bikot kelawan huruf kot jaza mongko wenang apa dukhulul lam manjing lam ala ing atase madi mutasarrif. Wa hadza utawi iki jaza wa ya hadza iku al muradu kang den karepaken biqali kelawan daya musannif rupane wa qad yaliha ma qad kainada nahu inna zaidan laqad qama inna zaidan teman satune zaid iku laqad qama. Yaitu teman-teman ngadeg sapa zaid. Sekarang syarat-syarat ya, atau undang-undang cara memasang lam ibtida. Ya. Yang pertama tadi yang boleh dipasang lam pada khobar hanya khobarnya inna itu. Nah sekarang lam ibtida ini sekarang bicara fenomena tentang lam. Lam ibtida itu dipasangnya di mana saja. Wala yali dzilama ma qad nufiya. Tidak boleh memasang lam ibtida pada khobar yang nafi, khobar yang manfi. Khobar yang manfi tidak boleh dikasih lam. Wala minal af'ali ma qaradiya dan tidak pula pada fi'il madhi yang mutasarrif seperti radiya. Dan tidak boleh juga pada fi'il madhi yang mutasarrif. Wa qad yaliha ma'aqad. Tapi boleh memasang lam pada madhi mutasarrif yang disertai dengan huruf qad. Boleh memasang lam ibtida pada madhi mutasarrif yang disertai huruf qad.
Contoh ka innada laqad sama alal ida mustahwida. Sesungguhnya orang ini telah bisa mengalahkan musuhnya. Bicara lam ibtidanya. Cirinya lam ibtidah itu apa? Dibaca fathah. Ya. Yang asalnya mati. Sebab ini tambahan lam ziyadah. Sama dengan huruf jer lam. Cuman lamnya dibaca kas. Kenapa dibaca kasroh lam huruf jer? Dibaca kasroh karena li'anna sakin idza hurika bil kasri. Kenapa lam ibtidah dibaca fathah? Karena fathah itu akhaful harokat. Dan kalau dibaca kasroh nanti akan terjadi iltibas serupa dengan huruf J. Maka dibaca fathah. Idza kana khabaru inna manfiyan. Jadi kalau walaupun inna zaidan koma. Inna zaidan yakumu. Kalau dia dinafikan, tidak boleh dikasih lam. Inna zaidan lama yakumu, enggak boleh. Inna zaidan lama koma, enggak boleh. Alasannya apa kok nggak boleh? Itu namanya kepo. Ya karena sudah ada tambahan. Nafi itu nggak usah dikasih taukid lah. Ya, yang nafi itu tidak usah dikasih tahu, karena tanpa taukid juga orang udah paham. Tapi kalau yang isbat itu perlu dikasih tahu. Apalagi sudah ada inna. Tapi ada yang nyeleneh, biasalah liko idatin mustasnayat. Setiap kaidah itu ada pengecualian. Ini ada nih, seiringnya nyeleneh juga ada. Mestinya nggak usah pakai lam, udah bandel aja udah. Dibilangin jangan. Wa alamu inna tasliman wa tarka lala mutasyabihani wala sawa'u. Aku tahu bahwasanya pasrah dan tidak pasrah itu tidak serupa, tidak sama. Ini la mutasyabihani itu kan nafi itu, tidak serupa. Dikasih lam taukid jadi la mutasyabihan. Hukumnya apa itu? Qalil. Mestinya tidak usah pakai lam ibtidah. Satu dah. Jadi lam ibtidah tidak boleh dipasang pada khobarnya inna yang manfi. Khobarnya inna ya, karena yang boleh kemasukan lam kan inna tadi. Inna boleh dikasih lam ibtidah. Tapi ada syaratnya. Satu, khobarnya inna tidak boleh dinafikan. Kalau inna zaidan qaimun boleh. Kalau inna zaidan maqama atau ma yakumu enggak boleh. Atau la yakumu juga enggak boleh. Pokoknya manfi. Yang kedua, khobarnya inna tidak boleh dikasih lam itu apabila khobarnya berupa fi'il madi yang mutasharrif wala minal af'ali makarodiyah. Jadi kalau khobarnya inna kan umum bebas, boleh isim inna zaidan qaimun boleh, fi'il madi inna zaidan koma boleh, ya, fi'il mudhari inna zaidan yakumu boleh, boleh lah. Kalau khobarnya inna bebas, inna ana, ya khobar boleh apa saja. Boleh jar majrur inna zaidan fid dari boleh. Cuman dalam memasang lam ada ketentuannya. Satu tadi apa? Tidak boleh yang manfi. Yang kedua, kalau khobarnya berupa fi'il madhi yang mutasharrif wala minal af'ali maka radiyah.
Jadi kalau misalnya inna Zaidan rodiya, nggak boleh kita katakan inna Zaidan la rodiya. Inna Zaidan koma, nggak boleh kita katakan inna Zaidan la koma. Karena fi'il madhi mutasor. Tapi kaidah itu juga ditentang sebagian ulama, di antara Imam Kisai. Imam Kisai itu termasuk ulama mutaqaddimin ya dalam ilmu nahwu, karena beliau hidupnya itu abad kedua ya, tahun 119, lahirnya meninggalnya 189, usianya 70 tahun. Imam Kisai ini imamnya apa itu? Kufiyin tuh loh, Al-Kufah. Jadi kalau disebut Al-Kufiyun itu imamnya ya, Rois Amnya itu ya imam siapa? Kisai. Imam Kisai itu namanya Abul Hasan Ali bin Hamzah. Ali bin Hamzah bin Abdullah Al-Kisai. Beliau lahir di salah satu perkampungan di pelosok di daerah Kufah. Jadi kalau disebut Al-Kufiyun, ahli Kufah itu imamnya siapa? Imam Kisai. Itu termasuk ahli qiraah ini. Fil lughah wan nahwi beliau ahlinya. Imam Kisai. Ya, qiraah-qiraah itu kan banyak yang menggunakan apa namanya qiraah Imam Kisai. Seperti mengidghamkan tak dengan zal, tatadzakkarun jadi tadzakkarun itu kan Imam Kisai. Kemudian yang imalah itu kan Imam Kisai. Kalau Imam Kisai gimana? Menurut beliau boleh. Ya. Khobarnya berupa fi'il madhi mutasharrif, inna Zaidan koma dikasih lam, menurut Imam Kisai boleh. Wa Hisham dan maksudnya Ibnu Hisham. Kalau Hisham bin Urwah itu kan sahabat Nabi. Ya. Kalau Hisham bin Urwah itu ya abad 1. Yang disebut sini Imam Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini ulama besar ya. Walaupun beliau itu hidupnya setelah Imam Ibnu Malik ya, abad ke-7. Beliau ini ulama besar, karangannya banyak, termasuk kitab Sudurul Zahab, kitab Syarahnya Alfiyah, terus kitab Mughni Labib. Kamu harus punya itu, kitab Mughni Labib. Mughni Labib itu menjelaskan amil-amil tuh, baik fi'il apa, isim, huruf, di situ ada itu. Ya, beli kitabnya. Ya, sekitar segede ikna lah. Itu karangan Imam Ibnu Hisham. Kitab apa namanya? Mughni Labib. Ada lagi kitab Qatrun Nada wa Ballus Soda. Itu juga karangan Imam Ibnu Hisham. Ya, tentang nahwu shorof. Dulu Abi ngaji kitab itu, Qatrun Nada itu sama almarhum Kiai Haji Asnawi. Sami Thohir. Namanya Abu Muhammad Abdullah Jamaluddin bin Yusuf. Jamaluddin bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah bin Hisham al-Ansari al-Misri. Bin Ahmad bin Abdullah bin Hisham al-Ansari al-Misri. Jadi nama Ibnu Hisham itu ya nama kakeknya, kakek yang kelima. Sama dengan Syafi'i ya kakek yang kelima. Muhammad bin Idris, terus bin Muhammad bin Idris bin Sa'ib bin Abbas bin Syafi'. 5. Nah, menurut Imam Ibnu Hisham dan Imam Kisai sama. Fi'il madhi yang mutasharrif ketika menjadi khobar inna boleh dipasang lam. Inna Zaidan laqoma boleh. Itu kalau fi'il madhi. Nah, kalau fi'il mudhari gimana? Berarti boleh. Sebab Imam Ibnu Malik hanya mengatakan wala minal af'ali makaro dia. Berarti kalau kayardo, yardo berarti boleh.
Inna Zaidan yakumu. Boleh. Inna Zaidan la yakum. Pakai lam ibtidah. Wala farqa bainal mutasarrif wa ghairil mutasarrif. Pokoknya fi'il mudhari yang mutasarrif atau yang ghairil mutasarrif bolehlah. Hadza idza lam taqtarin bi isin aw saufa. Ketentuan tadi boleh memasang lam pada fi'il mudhari kalau tidak ada sin dan saufa. Sin dan saufa kan hanya masuk pada fi'il mudhari ya. Saya qulu sufaha. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lam. Inna Zaidan sayakumu. Boleh enggak dikasih lam? Itu khilaf bainal ulama. Khilaf. Ada yang mengatakan boleh. Menurut qaul sahih ada yang mengatakan tidak boleh. Inna Zaidan la sayakumu ya agak ribet kayak. Inna Zaidan la saufa yakumu ya ribet. Jadi kebanyakan tambahan. Sebab yakumu itu kan fi'il mudhari yang sudah mengandung makna zaman hal dan zaman istiqbal. Hanya menunjukkan keistiqbalannya aja sin dan saufa itu. Kesimpulan ketiga, apabila fi'il madhinya itu ghairu mutasarrif. Kan tadi yang mutasarrif tidak boleh. Kalau yang ghairu mutasarrif berarti apa? Boleh. Inna Zaidan la ni'mar rajul. Kan ni'ma wa bisa kan ghairu mutasarrif ya? Filani ghairu mutasarrifaini ni'ma wa bisa rafi'an ismaini kan. Ni'ma bisa. Itu yang ghairu mutasarrif berarti boleh. Inna Zaidan la ni'mar rajul. Boleh. Hadza wa hadza madhabul Akhfash. Ini madhabnya Imam Akhfash. Imam Akhfash itu ada Akhfash akbar, ada Akhfash ausat, ada Akhfash asgor ternyata. Sini Akhfashnya Akhfash ausat ini. Abu Zakaria Yahya bin Ziyad namanya. Siapa namanya? Bukan. Imam Akhfash itu namanya Akhfash ausat. Abul Hasan Sa'id bin Mas'adah. Abul Hasan Sa'id bin Mas'adah Al-Balkhi Al-Misri. Wafat tahun 210. Lahirnya tidak diketahui kapan. Nah, Imam Akhfash ini termasuk salah satu imam yang seperiode dengan Imam Kisai tadi. Imam Kisai di Kufah. Asalnya Mesir beliau. Pernah ketemu dengan Imam Kisai di majlis gitu. Kemudian ada terjadi apa itu? Muhadharah lah. Muhadharah dan munazoroh. Akhirnya Imam Kisai eleh itu dalam berdebat. Akhirnya kata Imam Kisai, ya Akhfash, ini saya titip anak saya suruh mondok di jenengan. Akhirnya anaknya Imam Kisai itu suruh pesantren di siapa? Di Imam Akhfash. Karena alim. Jadi Imam Kisai mengakui kalau Imam Akhfash itu orang alim. Alimun fin nahwi. Jadi ada dua itu kalau di ulama Kufah, Imam Akhfash dan Imam Kisai. Jadi Imam Akhfash, Imam Kisai kan lebih tua sebetulnya. Jadi roisi Imam Kisai, tanpirnya Imam Akhfash. Di Kufah itu kira-kira begitu. Itu pendapat beliau, mata beliau gitu. Kemudian Imam Farra. Nah, Imam Farra ini sama periodenya ya. Meninggalnya 207. Abu Zakaria tadi. Abu Zakaria Yahya bin Ziyad Al-Kufi. Abu Zakaria Yahya bin Ziyad Al-Kufi. Orang Kufah juga Al-Farra. Disebut Al-Farra itu lakob ya.
Karena li'annahu yufril kalam. Disebut al-farra itu karena beliau ini suka mengoreksi kalimat-kalimat, suka diedit, membaguskan kalam. Jadi kalau ada yang salah suka dibetulin sama beliau, maka disebut al-farra. Jadi kalau ada materi, ada tulisan risalah, itu yang mengedit siapa? Imam Farra, maka disebut al-farra. Abu Zakaria Yahya bin Ziyad al-Kufi. Ini juga ya sekurun dengan Imam Kisai, dengan Imam Akhfas tadi. Beliau meninggal 207. Kalau Imam Akhfas meninggal 210. Jadi termasuk mutaqaddimin, ulama mutaqaddimin fin nahwi. Imam Kisai, Imam Akhfas, Imam Farra, Imam Mubarrad, Imam Sibawai termasuk Imam Sibawai. Wal malqul an-Sibawai la yujiz dalika. Ini gurunya ini Imam Sibawai ini sudah gurunya sudah. Kalau Imam Sibawai enggak membolehkan. Nah, jadi beda pendapat guru sama murid. Ya enggak apa-apa. Nah, ini masalahnya bukan masalah hukum. Masalah hukum juga ada yang beda, ya. Yang masalah furu'iyah, ini kan ijtihadi. Pain kunama di alamat tasrifi qad jazan. Lah sekarang tadi ya, ulangi. Fi'il madhi yang mutasarrif, ulangi. Khobar inna yang berupa fi'il madhi mutasarrif, boleh enggak kemasukan lam? Tidak boleh. Enggak boleh. Tapi kalau ada qad boleh. Ya. Wa qad yaliha ma'aqad. Jadi ternyata qad ini bisa menolong lam. Yang ngilu cenah ciklam teh. Ke fi'il madhi mutasarrif ulah sia mah cenah riweuh. Riweuhkeun we jajan di jalan jajan bae. Kompol pisan. Ada qad, boleh mau ikut, tapi harus sama qad. Kalau ketemilu ulah sia. Riweuh. Boleh ya, qad ikut, boleh. Berarti inna zaidan laqad qom. Asalnya enggak boleh, tapi karena ada qad pengasuhnya ini ya, boleh. Jadi inna zaidan laqad qom. Wa tashabul wasito ma'mul al-khabar. Wallahu a'lam. Ya Rabbana Al-Fatiha.